général de la grande mosquée Faisal, en passant par le grand imam de la mosquée, nous avons l'honneur et le plaisir de vous recevoir, vous, les journalistes, ce soir, pour parler de la situation de la grande mosquée Faisal. Nous avons constaté ces derniers jours qu'il y a trop de spéculation, il y a trop de spéculation, il y a trop de zondi, il y a trop de raconta à travers la ville par les radios, surtout privées. Nous avons voulu vous rencontrer pour vous donner certaines informations concernant la situation actuelle de la grande mosquée Faisal qui inquiète ou bien qui inquiète tous les musulmans de la République de Guinée. Alors, vous allez nous permettre ici, avec la permission de mes collègues, pour qu'on vous donne beaucoup d'informations sur la mosquée, qu'on vous parle en langue nationale. Vous le savez bien que tous ceux qui sont en face de vous sont tous des arabophones. Notre formation initiale ou de base, c'est une formation en langue arabe. Alors, je commence pour vous dire que personne n'a intérêt, nous les Guinéens, à voir la mosquée dans cet état. Personne n'a intérêt, tous les Guinéens. Alors, les démarches qui ont été entamées pour la rénovation de cette mosquée, depuis quelques années, dont le processus a commencé, je vais donner la parole au grand imam de la mosquée Faisal de nous dire sa connaissance autour de tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Vous savez bien que monsieur l'administrateur général de la grande mosquée Faisal, monsieur Ali Jamal Bangoura, il est nouveau, il vient d'arriver à la mosquée, il ne connaît pas grand-chose quand même sur ce dossier. Moi, en tant que secrétaire général des affaires religieuses aussi, ce qui concerne le dossier de rénovation de cette mosquée, moi aussi, je n'en sais pas grand-chose là-dedans maintenant. Mais l'imam qu'on a trouvé ici, et moi et l'administrateur général, a l'information qu'il peut livrer à la population maintenant. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mfamane wendi wube non dira na hankulung. Me wo fo hakketo mbe kore barima muna ma scientifique politique khara waya fi o madina l'islam nan khilira o ma mosquée khafi kui na ham falama wo be sinde o hakketo manembe njuwe nji folo manenge o mo mi gundi keren khilime manna mais sabu ina hay anihi mosquée kha rénovation na hanji kasabi amuraba no mana sabu yende khunyi falade wo be ala ko o haba wayan fe ta kuitum birin khagbe fala tanto
inaha imamu namma futora logonde na secrétaire général na mumfe logonde na chef d'état tanya mumfe logonde na pe konaya yila gine muslimi dunya wota mumfe non dinan dabirina felan akati akanyene khabe fanto mirisingi na hamma togoma en walisa nanan langu ma chef d'état ma ena moski bara a formu tongo o mamange sogi non dinandaki yife fama logona re secrétaire général betenanu na dine ko yira la Guinée kono hayi wali safan toya unto na hayki ma to wona kili président de la république foya farena ha vraiment merci Allah Abdul Karim Jubate in wali e fa ku ibar wali bi raba aw mangaya tanna nakine fe fanyi no mara ba de muna akhili fanyi igbe akobi fan naraba imuna akhili kobi igbe nana mu tondima o ka tonya gendera ba kan ko ya muto ya ke fende ku fende famulam donc mo hommi yo yala giri o yanyi la siga fe mo ma wotanan fo khara si kanama kanyinayi amman famma akanyinayi beta ko mo wotanan natu me wo haketo me khine wo en ham falama e ka kelki kolon yi moské na hanya وهنا هنقولوا لكن كابرين هنا هنقولوا المملكة العربية السعودية مكة وهي مدينة من منجه روا فيصل أنو ومالجنيه منجسينجي أحمد سكتوري نفرين خاخلينا يمسكي تيربي على همارا جري كوي مسوما نديتاي كوي لكن فوري نغير فوري نينا كلهم alhaji mambola mini sina be afolokhinde ya gori alhaji abdullahi bana be na fe folokhinde ya gori alhaji muhammad mansur fadigana be na fe folokhinde ya gori na logoye na hanna ministre yikito anun tan han wo amma yikito muallimu inan mo tan na wakati mo mi kharang bansan mo muna kadirin de kuy mo no mo karasudi eta khafiyam kono to bore ko ten han nagoro abara do mo ko ne khani biya na ala na giri mo ko famma mo na am falama wo be yi mosquée ala ra giri ne wo mamange professeur Alpha Condé ne nan roi Abdallah khadi invité be ino ha gouvernement na aka fa won xebu ina han nakolo aka fa programme na han sahi adange mané grande mosquée na discours ndi sebe anu sene safi amu kharan abe kono ngoto ni yama mosquée ku na soyi ana kedi kharan mosquée ku be ato kedi kharan alo isurin yiki na ki ana kedi tongo ana sa khun tagi cela veut dire ana hambara yife tongo na raba mané asige muso men frinti ina ha ingénieur kirena sambabbe anu e ha ministère de finance ina fa mosquée ha état matou na lo he mo honu mamange atan wa na han kon na lo he ana fa na ko yebe ana mo ma ko bi gundi ka so la gine de mo ma ne ko bi ko ka khilime wura kono mo hawali tanto arabari wala ma la gine kayo raso yama na loga keren nan no fala de wo mamange men na baba na hay haketo yi mosquée alhaji ibrahim ba nyamane abara igbilen san ya sakan kono amure isima temu yo esa ingénieur tongo Égypte ne baluma sahara nan kuy xanama un tunisien ne na sahara nan kuy xanama des fois un saoudien de Riyad ne na sahara nan kuy e mu quantité do kolon na ham fama be yiki kesen ni kuy intimidé na xam ant be khimbeli na xana be fa e muna fan kolo Allah ha ragiri wo mangi na na hay nondi ana ko me condition na xama itanyu xana man tanyu xana ma mi beteyu mi yo musa fa may bari bore ndera ina ha yinam be rénovation na ba ma ade ana na ma yamago appel d'offre nan na ba ma na hanna gagner wo mbirin wo yati nara afole nan neki han ala na haragiri namanga say na fa ingénieur na halla hawa ya technique man namube ina hamba ko baratin yibe rénovation fe khalu woma wotal lagine ke kono
mbawoka fa entreprise da na entreprise internationale là na fama yi mosquée ka fait étude là-bas da ka fa la mobe na ingénieur na étude là-bas anaha fa société crème filin sarana saudi ena mi keren tongo na wa mo bara laira jitanka étude là-bas et nous na contrat signé officiellement et to ga signé de ena gbile nana hawali folo et to ga ena ma sen saudi be kabe khafan dalet khasa be ku birima yitate ana kan ya bare so ma yalera na biri khafin di mirra banki khati kirade be boutique plus 1 ala ko boutique khalo bu bureau khalo fari banki firin khati mosole khambira be anu marché keren khati be et là faut 12 millions de dollars namanga sanyi na iyo mo baratin nano mara badi ko won khafi étape on khamoske singe tongo anu dalete da ke sama rabili anu wala ko nguri beti ina mo bara 5 millions fi na khibaru na fa mo libe wonna na gere masone wa kolon ebola na wonna take awa wala mo wonyo ko sana ebola fi kon sababu ndenan naki na hanyi yami rénover fe rabuye parce que toraba saudian tan e ambassade balane brisika kono wa kolon wonu Maroc tagina kina he etan anu mali etan na wakili wonna etan me ka frontière balan wo yara nama mani etan mu fayfa wonyire mato donc rowa tu fa be ko rek kelfe Maroc mo yara fe yami yikuy be kelfe ministère de coopération internationale ntayo président yo na khoye yo ministre yo mo yara fe be kuy mo na sa pila ki tirli yami yitagi a sebe khama fa samakli yami hataina rénovation ma rowa nananto kafa nato nafa na kambarati no marabade nkolo yina nafa ko hamene kafina rabba mangesi gato le lendemain na mi reto yami fari et to lubama na korean na fe mu moyen na wa kolon diplomatiquement wonu mbokin de bara woyen on bara lam fendema ne ma fala ko tonde bara bidisi a wote na ko bi konti bara fala wombe merina fala mbara 500 000 euros ba o hayami rénovation na ba wono kolon bole 5 millions namba 5 millions na lo 45 milliards nar nanu 5 milliards kere marade khawamma yira baro waye e sina nan nay bore la bore to yami fari womma projet na sa men bi na kabre or namu yami ka créer nouvelle fe asi bette nan fima wom fan khaba kula mati fe sono kono kafine na bore to yami fari na reculer wala c'est kere nan naki na hanji yami rénovation fe rek bi le xambi frinde nan naki parce que wonu mi bara lam fema ama fala hintonda bara bidise wote na ko bi birim bara sa ibara kolana na imam fa mi beta to ngwere te yami fari na mi beta na hante naki na ligne yami kana 30% ifa kelima hul leer na xefa yami xa kana na ka 60% manke boy na xara nya xoma chef de l'état ana mo bi khilimo wona siga ana ba wasa matombe ba ntan khandera ba mun se no man ni de au moins yami yitan ka kharabe manu rénovation tan forma lerna ena siga mato ena ha aplan anum plan b nara plan a ka khara be manu rénovation na ba matemo na re afo 10 milliards et quelques plan b on a débrouillé avec 5 milliards na hanna wo makobri fe ko yera na anan tan yileri na hanno ma soto de mo tan yi 5 milliards na ingénieur na étude la bari et na anaka kedi si ana no muno ma kedi si de mangé khama da ko ina na hanku parce que na la gara petit na 5 milliards halwa ba muno ana ba muno ma yama ana ha retiré na 5 milliards na fa na girima shobe yami na sigafa Antonu na 60%
Canera a reculé na ou ana gbilem fa 40%. Au moins la société tana katana 20% ba ya minira minira na 5 milliards en fa na tani ne fa ya minira minina gbilem 40% nanan kolon no dangi hambi monsieur beta kolon badara de foyi don hoera awa mo fa kedi beta to mirina na fan sebe lagineka afuza makhili amangena khay a saudi na ma konte sesema na hambara dangi parce que ne barnu fa e ga appel d'offre raba 8 candidats na xamini e na ne trier e na document rabi e na tongo esiga e baram ri kelen sugandine ya ma xemuno sugandine tamuna tankolo na xibaru munul li koné tan dossier tan xadine e tan na pirena tife mo ko lettre sebe ma tebre ntal lettre sebe ma yimini sila siyema o ma ministre ma kale na van kedi sebe ma ambassadeur ma na va se pousser ma ha gidon xere na xe baratin awon na xan na bay barana luna xafa fa rénovation na ba ngona menine na xam beta fan ku me kore ana 5 millions de dollars c'est trop pour la rénovation de la grande mosquée c'est trop ça ce n'est pas compris c'est na 12 millions de dollars bore na mo gafi ma étape par étape han wali sanyo xane 5 millions fina xana bo 12 millions fama ana 10 millions fama mais non ma fala de xa bo xire c'est na fi ma c'est trop donc na konto fili na mo ma yiki to tabara fi ndeli ko bi mo ko birim befa na hang ba ya maba na hang parce que mbaran klima radio ki molu wu yagira ndena ha lay mo salu camera mo xima ko rimba yi 500,000 euros na han fa kelfe Maroc era baxidi ona bulla yasi anu chef de l'état wo mu sera baxi ko bra wo bara ta hunya mbaran klima na yama donc mun na soki kolon mamine ki kolon e mo fe régler mo ma nguyna ham fata kana kidana nondira kili barati umba balaji mo modama suru fata bara khura min lagine kabiri ma ana wo ko kili wo fa ala ko wo khayami be no goye kafa e khali wo fam fende mi gbegbe bara volonté leri na wo malifi kene ngafala wo be mbaran kilimete bete fam me radio de kui anu me hinde dey ala mo morsalu kamara na khay amere khafare boro e khasigisa e khasika palais ou bien e kha soirée belbeleti anna musulman bil khasika na fare ire kha kobrisa na yeli na antana na falahi alako e kha grande mosquée Mali non mo mu mema mi yo kha kobrira ina fara be ko mo ko kobri na la khaso mosquée mo tan na xe yiki anu ndo na xe tagi ki mo ta kolon a mosquée bere matina sa bere mati ana ka safa kobrira ana bere to lagina die nan sisi mai hayi kana e ko lagina ke hakke na made khala sa ya khi ya na ka safa bere kobrira ana milliard sulina ya yinan ba ko mali ko mara bile mamade kono musulme boy khassa abere mati tamma bere mati ko bi mo so may yami yitay khana hansa soirée ti khana ma hotel kan yi ana sala matandi fende rabba khana ma kanda bunyi ana sa kanda kobri tongo afan volonté ga la gine mali la gine kenan hakama mo ko nufiqu mo na kobri dépensement fi wujuhil khair fi bete nan kui kono mo mu noma bete yi na kan sagale bombo bela khaira namun mo suude ha mo kha fala bere mati be fa kobrira fare boro yibe sa fare boro organisation bay fa kobrira ngotam munakhili tir mi yora ngomu me ma fare boro yi kha kobrira men ko fala mana bessi sa halala fen igbe na kan nala muton yi do khara ba muslimi ne lay kha fare boro yibi fi ndiri kafirira muslimi ni da bere batinde na be wo bir salima nana fa fala me salima ma isalima na musulman nara muslimi murtaqi nara adina seriyama mais les musulmans tous qui doit fala be bere mati mo fana hanna kolon kono ko bi soto ki bete mo be foyi donc nata kolon a haramu me arba ma ya khoro ko nama donc kana fa mo ma salimane ko hana hanta fala non di munaki bere mo haramu
mona tan no abere nan haramu ma tan yo bere yo be haramu parce que datan ti gala nan kanke ala na haramu tan na mu haram donc ndam ma bene na fe nan dangi ka kui na kunnan so ndaki mu wama mi khilifa la fe parce que nyamane bara mi khina hambiya ntam mu wama nan dera so na fe khuru yikima non na mi khimunna mi khitan no man tan khilifa la de en khilikana men tam mi khilifa la ma lo kerema wala president ben na ke fala ki fo ay men na yade kono lo kerema wala president sende man sa ga ministre nana yineri or yimi si di retard fe hanto a sembe mum riyora fo mi re na ke ko khatam president na ngo khalifa la yo ngo me khalifa la yo gere yo mu be gere na hambe imam wa mane yimi si di ba tanan na imamura atanan khaso entreprise ndeyi entreprise na hanna atamaseti ntan fannu ntanan fan katama ntanan ma walike la mai khabe wali ntan arafamma khalla amigina hanan khabe soyi khabela khanoy nam benna so manai khalla khara amula gine taraima am moske taraima na so manai go hanoma kono hamuno ma force ma fontan khaso migi moske ka kananta khiliya mona ba ma de moske nantan intéressé dangi fa sofe migi da an kenan nam hinde fin dimba kandidara khana mu gayen nafi sambe benu ngado ko sanna gayen yenya sanna misidi kabila ngul nabi mo mana konde khana hanta fala afoy tanan khara ba teku ifa barasisa imu wama mi yo khara ba foy tan ibarasisa ala mo to ga ifan to ala kan serefi mi khawalinan ntan na fala mabirim be mum khili khasa fari boro ifa kobrra ikasa yene raba ifa kobrra ikasa bere mati ifa kobrra ikasa kanda bun ifa kobrra ala sesera haramugi munakan yikeren khili khafa mali yami walfe ala dang be yamira musulme na be na khemu bere matima musulme na be na khemu kanda bumma musulme na be na khemu motel tima yene raba na musulme na be nena na hamba mo sa so manai kono hana ham fan safa ima noko kiyoki iyunu bi go kiyoki ifa ko bari na hanna mura bile mi ma ko ra ko lon tan amura so ma mosquée de mo wana fala birimbe ko bari ma loko khita amura so ma mosquée de han ko ma ra bile ma anoma sa de ponna anoma findi de école de tisera anoma findi de professeur de serafira walidende ma mo findi ma mosquée tan tisera mo wona nan fala ma birimbe mi khiyona matin ikha ko bari haramu khinde fen amo tan beten ube ga san khili sumbore mamu naka an khara baye ken ko bari khani mu mi khek na radi salam alaikum etena mbakolo konon toma kolo mudundude nsiga nen giran sa fala mangebe mbara me kheto yami fari anu na yami yikui ina me mangasanyi mangasanyi uya de pine uya na mangebu asanyin de nan tan ko na yimoske kui ina kele khabiro kui administrativement et il a ma secrétaire général des affaires religieuses nan e fay fam ko libe no ma administrateur ngolon ni nan ko mbe mo na fi ema konon tan yi walke tan tone yami fari e mudangiri le secrétaire général ma kolon e farbe kire afrindi et là ma bureau na han yosa entreprise be grand projet mune to be na loxo ngwal ke nan to yami fare na ha fala mangebe na kha fa e kha khalifa yi kha anun tan kha kala won fi makhil kobi mbara me to yami fare yitan kel khiminde kona tambe de khoro kon tambe mangela kha sabari imam nira na khe won la hidiri khifa alhamdulillah ko bu do me sanna ina fi ko manara wala na sabari ina te ya mi de puye no na na raba donc mudundu de ko na dangi nakine mais musiyase falambe wallahi alladhi la ilaha illa hu na singi tunan natan kanardi na ke fa renovation na bade kha wali singi e fa beni nanna gem khori na hanna be enu na mala enu sa ben ko no khali dan na munatan kolo e sa firine e sa matirine ma administrateur na be na hamna be administrateur général wulare atana magoro ko nak khata kolo na he wali be khata fa ki kolo na lo nta makolo
man to fa makora fala ne wallahi ana fa makulum bon na to ne ge makori khanima afa to ne khanima e ge makori khani fe dan na khay mo na tankulo mo na ha to e bara tolu famba ina ma khanima tolu na hanu na be alhaji buram sor fadiga tolu na hansa ngona ha to ina ban sama camion ko e khanima ngona ka bara sa na do khayara ado ko na halu mo na na bulo ke na halu be na fa na ba na ge magistrateur na fa kulo e fane e kunjima etebe fari mais me gada ke se pousser mama ngasa ye kafa na mutimma mo tan ka tobe hol ke nan tun toma ina wen ina siga president si shode muna ali ma tan na yili de ma mo nan ko wallahi khaliq as-samawati wal ard Elage, est-ce que société n'est rien wala Burundi parce que moi me rende relevé moi tant journaliste direma moi enquête de la parole atam mengen dina woye mutebe hena fala afina hambi etana akunira ira te comme tant nombre de journalistes dans kutubu samu par exemple a des dîners à faire ay mosquée à Tamako a fait des tournées africains arabi ay islam menginara nun grand imam société mun fa bi rien à si makayo au rédito mais c'est là pour tira fikayati ça ana fala maneto ana fala mané wotambeto parce que hein journaliste ana hankali fala fembe tam na fala ne nan tam mu khili fala ma na hankolo na hanna fala wo benaki antanar wona kan yi makorin société na han fa ba khili parce que tam matan société khili kolo kono mangeta kolo na khesi gaisa fala be sendanu sendana na wali mangena kolo tande banto siga na ana so o sabari ina ha italla xam ki ban sannan na sali ina nan kolo donc administratif fait alloué mana ko ma administrateur fa ma kolo ana na kinna na han kolo société na hanna fala antana ntam finde kharadi mba wona kay yima ko re ma ro ko fa kobri yira khanna kolo ay sonde yi khanna kolo nde kobri shere nde nda shere wona ma khore yiti nde keren be wali kobri shere ay sonde yi andeke société mun do araba ma kolo ma administrateur ma kolo ma ministre na khanna secrétaire général ma kolo yi silana khema ko na khena secrétaire général cadre la khena ma kolo may mama du fe na mbeki mi kera mu be na ha falama ana to fa yami wonde ba ta ko le kelki binde ndefa khela mo ko na kolo ngwa kolonte kelki manga ta nan tanna Cheikh Touré ya e commande kelki Cheikh Touré ya nan tan kuy men de keren tan fa khela wallahi mi yo khili fala mbara wule fala makay kolo e wa ende ma sembe yi ima ben dum da fine moment atam rekeri man na ayi grande mosquée en rénovation comme na mi saudi na fi 5 millions a ki no suina interview na na jiri mo suy kuyi ala ma ko bang ga tibi gote ma fembe atana fembe man na ga santu ngundira ba na ame a ruwa ga di to fa itaro susa na discours kuyi ina ga fala a ga maji mosquée ga yala anon to gote le tanara ti fanna ga tanara non di sa de buta mun ke ya ko lo ha fala tanara o muno ma fala de ebe iwule no kono na han kolon e kolon heri mineki biasi nan kuy ka ina me ngletre se bakro abdullah khadima atufa be na kamara ha est-ce ngletre se ben Arabie Saoudite non président de la République ana ministre affaires étrangères alors ministre de la coopération internationale ne etana ko le négocier di handi fabe muso mana détail kuide muna gouvernement kuy ka président falato auto son que c'est grâce à moi non di mara khamu fa abdullah hadiranu ndan kedi se mama ministre de coopération na fala na ntana magere maswara iyo agere masonara to sa ko ye khili khafa kono yami yitam ma demande tana se bembe la khaira ma so khaye bini ya gora to khara na ha sa kun tagi ana ambaratin ntambe mana lettre na yabi na yi yami rénovation fi la nanan tan kolon khoye tan na fa fe ngbe buna yama den sembe muna liqi ngasa ro wa li Maroc be ngasa li Makka sembe muna radi etan na khena ministre coopération no mi se ba no président etan am fay kha khoye rade
ntam profiter ko ya ka fe kuine atobara famma bangibe nletre na khaso na mbaratin keren na mena na baratin amaza fala mangia fa mala a baratin afala fe fatana sa kobri de kurose ka fara temunde arowa khadina ma kobri rowa abdallah khadi khama nana ma kobri khana marata rowa abdallah khadina fabe mais ministère na hanna affaire économie la ikhwani magasin yi nana ya mari à 5 millions de dollars ba ntuli nana mairie muna secto muna kedito munu seseto ko le nakay barana tamba ntana ma demande tanji kobiri tande kuroseri mere ka konya bogi ntaba ne ka konya nambogi bari ntadan kobiri makulahi ne ka konya bogi ba président nam fara ntana bakula nalogo enun kutubu enara etanam fara ntana makula de makedi na yabina e kobrira nanan ko imam assalamu alaikum. Alaykum salam. Ntama na kuno ke mange Alpha Condé abara Alpha Madi no sali. Donc abara ayi fe bilin kolon atanga réaction findi o misira so ma réaction na di na xam fala ma wobe na duwa wala ba ya wobir xam fala mina um khibaru khafima Allah xam ritanga Allah wura tanga mi khima na xam force no wer so ma wi Allah wura tanga mi khibirima na xam monema mi khinde ma awo convaincu a force no wer so wi mange ya ma yogun président kirmara yamane birim mange ya ma yogun mange xam ni ya ma yogun yikui fo mi khalisa khelo setima ina ham falama mangebe anuna hanna ke wali ko kele mara nana nondira president ka souci principal ina han ko gona boreto to na fala salam alaykum wallahi bena ka fala wa alaykum na pe moske ka fe wo mum fe o bare moske rabbolo o bara ke ko bi fima o bara na yagi wallahi ko boreto banana singe falama men hanna maka barasi saaki miri nan bankalan ben ka tan xamu yu ko bi shere man ba fo yami du da mo wali abri na jayi nan nondira non mais e wale na mene karamo ko no ma sikati bon hélas e bara ma se ya kosi yi Arabie Saoudite bare bela pati papa la fira di no mali de ya mi kayela alhamdulillah rabbil alamin ina programme sa hamdinde abu hande na banan di tagra babu e bara khiliti appel d'offre société soloma sa ambara competition naba e bara na kedi khani e munu wanya bi kedi beta bara fa keli wo mabe ava za makede na considérer kedi beta bara fa fatan won e won tan na malife kedi beta bara fa fatan won tan kon yira be fa za makele o wa mo malife mais appel d'offre na ambara c'est non avenir nul non avenir bon ne bara do fa e compte fili e xamu seraba xawna fa le appel d'offre na xana bax na valeur buna e ta xamu seraba donc xawu meme won ta appel d'offre raba be won me xira singa mema nana won sax retard na xana lettre seberi nana ñi yami sax retard imam salam alaykum mais yo aha ngene ma ko dia kama on va espace on va ramasser yami fait compte fait na le kabili alors wa ramasser qui na Arabie Saoudite le roi ma won magnifié le répète fort ma won magnifié on entend rien que le bébé na la fait wo ko ma mi yami est-ce que au professeur Alpha Condé wa wo wani fala ma be di fait de tirikina alors que autant la rafira parce que on a amassé au moins ma mérite de faire la fait c'est normal on dit qu'il nous fait bien fala ma kono mutawa mana kolon fe ramuna kolo mais est-ce que professeur Alpha Condé parce qu'en woto yami na di mbara ni kané so est-ce que a di fait bien kolo na ganya ma di fait no ma débloquer les tina mo kelge ne xoro mo sak bilen ki kirane xoro ko si fa yiri sa rendez-vous hakke mo bara moné mo ko sa fe bin ke wali no man ham fala da tambe mun na fala ba o tambe han ko do ne kene kiri président mo goro hintan do ri no man ham fala da be men ni mun na fala media xabe nata enana ma akulu dumbuy ngona fala akulu dumbu gere nan naki mo ko na dimma dimine ko diminan dimma meni na fala ali jamal nan fo ara président ji nan tonde ji ngi sonji birim fala mane président ben ko do même jima khili me man radio ko mutim manara
mais en gros mangena tamma goro mi riyo bara sa na khalifa lama c'est ça sûr ngo kata ne goro mo khama soto mo mama mettre à l'occasion yo fi mo kata mo khama ngeto mo ka ke wali biri ya babe ala ko wonna ma perdi yi 5 millions de dollars ra mais dinde fa ne be ya e tan wa ma tolu sa fe na d'accord mo ma kanare mais kawa ma tolu sa fe ya mi ma fo mo ngeto a khura min Arabie Saoudite ma mangena wo ma bodo mangera o bara kobri fi won wali on ho waro no vaso me yami wa ma bedape o timba partiellement mo tanka o tam magasin la Guinée be mo tanka tolu sa wona fa wona don resta parce que yami Arabie Saoudite na tira fi woma en enfant et marabay kha volonté khara directement président ma sek touré dan siga khabuti de na wotam munu baraka o bebe question posé ko munu baraka na lo ana siga e khabude rowa naka makolo 5 à 6 millions de dollars fiama cadeau ana mbara yifi ma e kha ko ya président naka be ana muwama yikobiri yikon ngoma siena ngon lagina kabiri na ham bénéficier baban tanna nsori be yami na ke lu ko ya num fasal ke yami na ke kube kere mara ngoma ne wa yami moli kerenti ma peuple fambe hali muna dunia lo na he yi yami khalu khambira e fa khanu sale na kui na ko bi dan kamali 12 millions de dollars la mosquée a été construite à l'époque 12 millions de dollars en fa c'est pas que sonal ku na khara yetara na ke fa 5 millions go na loge 1000 dollars anun to 200 to 20 000 dollars il faut leur créer kon na loge 12 millions de dollars na nan tan c'est que sonal ku yi yami da fa na nan ku donc ntan na xam falama wobe yi yami anala yi xala occasion fi mo nu mangena ka bore to mo febri fi xe falama be na kan sababu yara yibe rénovation bura bama ko brim falama même ni tam mi xili falama ne ba na tam falama media mais be tam mo mi xili falama dernier maman salam imam nare alseni fadiga site internet projet que imam nare bu dan kale fe yam moi ma relu fala fe na kan ko mais c'est peu que président Fanda Mouina soutenir parce que tout ça président Mouina c'est un grâce à lui dans est-ce que une rénovation de ma état ministériel c'est-à-dire qu'il démissionne avec lui à le président de la Mauritanie muno manara parce que muyati mamangera ra men kiren kha madahu ntam fa dundu algo mamangera so erreur na fa bo na hambrin tiri opposition ba mouvance ba nga fe kiren fa lo be la gine kabri mi khi muy kha mangé tromper ma mo tan dine na han khara c'est formellement interdit mi khi na manga bari baba faga asu afaga ay tanum faga ado mangayara a mangayara leer na ma tromper ma parce que ina mangé tromper ina tan tromper ya mo je son wa tv ya mi to wala na khamara araba mi refri na ntan num président na tromper kui e bo refri na tromper fe na mi refri to tromper la guinée mi biri mbara bele donc mangé tromper fe mo fam ntam no ma démissionner de mangé na confiance sa mana han khalu ben kha représenter kan occasion su ton do mana ya non di fala ben na i ga yimi gi yinan na ikili kala fe yinan tondi yami khare no nan la fala ma tambe mais muna fala ma tambe de ntam mu gundi khili fala ma mbar dangi na niveau la fo khanan na fam circonstance ndani ma na fala la mo ma sur fal gamma fori nan fo gara kono na we na ya bi man ko fo attention ngi we na kise biri la na ram fa we na yeto ko ma fala mu bata keren na suugu mi xiyi ko bri na xefa fe saranya administrateur na be hadu jan na be ulare wono ma fam ko ndi hal une question a fa lo ben denu ndebara participer on sakhiliti yande participer am ko don xefa xa participer ko man xak bila ma mo mu mi xexi ala ma tandi dede e ka fa na ko bri da be fa sa fa la antana fa la mutima na radio elage si mosquée na ken ngira mais la enquête c'est pas ben guerre dira na lettre na ngira nta barato
Alet Nanira, n'a plus de yati. Comme il s'arrête, cabinet va recruter. Mais c'est la mahara batou. Alors qu'il fait débloquer rapidement. On a fallu au moment où a hamiri belkhano e deba yi mosquée khafi na kha falaki a mosquée na retard a na kha na dine ko yirabe anu collège imam mo tanan fogara collège de la grande mosquée a way khamini mo gonu o mali me tagi bay tan fogmara mais khamini mo tagi man ga khe ba mo ko fari e khe ba mo ko fari e hakkel mo yara hakkel mo ko contrat yara nan falama ila salam na i secrétaire général han toxi iya yiki jibaxi no me dene iyo mais attention i soxi dossier na han ko xema say sago xe eto ino ma kiti de hein khasali go etan wa mo wali fe be mais de façana parallèlement i xa wali xuñi sa soxi nayi khata mutin fe na hanna ita mu fano manara bade be khana mi riso to ino muzira ha imu no ma sesera na han fala ma wo be na han yi wali bloquer bila kolon afa yete kolon fa sama linta na mutin wali garba parce que kharabama foyi ko biri khasan tanam belge alo maroko ko biri saka belge kinage era bay sagora yami luiki khama ngena fahamu annaka ayetekan anum mohotan anu Arabie Saoudite yomayana muslimiya bay bokhima kono fera na mo be munu ministère yoto mirisa na coopération ministère affaires sociales ça projet soto attends kasi ka ministère affaires sociales ka projet dirigé de elama hein imuna be ita hamna secrétaire général affaires religieuses la halita nan faaki ko yera kha prochaine de bara mili yiren de be na khe wali mana ne na ma projet araba kayta nan to fa ko yera tan ma projet ara na khe wali mana ne ma projet ara ila may kha ko loy bene ko ne wala may khe dominer en combat nara fo ma groupe nan ka wali na combat nan be